Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada Sir Faizal, iaitu pensyarah bagi kod khusus DFN 50303, iaitu Open Source Server Administration, dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Anik Syakif bin Muhammad Zain, memegang nombor metrik 17DDT21F1064. Jadi pada hari ini, saya akan menunjukkan demonstration cara untuk kita install Debian version 11.04. Tanpa perlu melengahkan waktu, kita akan install Debian sekarang. Kita buka kita punya virtual machine terlebih dahulu. Jadi, seperti yang kita dapat lihat, ini merupakan Windows bagi kita punya virtual machine. Sekarang, kita perlu klik pada new button yang berada di bahagian atas dan di sebelah setting ini. Kita klik. Akan terpapar satu Windows yang di mana kita perlu create kita punya virtual machine. Jadi kita masukkan info seperti yang telah disediakan, iaitu seperti nama, kita masukkan OSA server, dan bagi machine folder, kita hanya perlu pilih saja di mana kita nak simpan kita punya file atau folder. Contohnya bagi saya akan pergi ke my passport dan saya akan pilih folder pieces. Untuk types, kita akan pilih Linux. Dan untuk version pula, kita akan pilih Debian. Debian mempunyai dua jenis, satu 32 bit dan satu lagi 64 bit. Jadi kita perlu memilih yang paling latest, iaitu 64 bit. Dan setelah selesai kita masukkan input atau info tersebut, kita klik pada create next button. Dan bagi memory size pula, kita perlu masukkan 2048 MB, iaitu bersamaan dengan 2 GB. Dan kita klik next button. Manakala hard disk pula, kita set as a default setting dan kita tak perlu ubah apa-apa. Dan selepas itu kita klik pada create button ini. Jadi pada Windows create virtual hard disk pula, untuk hard disk file type ini, kita set as a default setting. Kita tak perlu ubah apa-apa setting. Kita just klik next button. Dan untuk storage on physical hard disk juga, kita set as a default setting. Kita tak perlu ubah. Dan kita klik next. Dan file location and size, file location ni kita boleh pilih sendiri file kat mana kita nak simpan. Contoh seperti saya, kita akan simpan pada pieces. Dan untuk size pula, kita akan letak 20 GB. Selepas kita dah masukkan info tersebut, kita klik create button. Okey, jadi kita telah berjaya create kita punya OSA server. Sekarang kita akan pergi kepada OSA server setting. Kita perlu set seperti yang ditetapkan. Jadi kita pergi kepada setting. Dan untuk pada bahagian general, kita tidak perlu sentuh apa-apa setting. Dan untuk sistem, kita pergi kepada bahagian processor. Untuk processors ni, kita akan meningkatkan dia punya CPU. Kita perlu pilih 4 CPU. Dan untuk execution cap, kita set as a default setting, iaitu 100%. Untuk extended features, kita tak perlu pun sentuh apa-apa. Kita set as a default setting. Dan untuk acceleration dan motherboard, kita tidak perlu sentuh mana-mana setting, dan kita set as a default saja. Sekarang kita pergi kepada bahagian display, yang di mana pada bahagian screen, kita untuk video memory, monitor count, graphic controller and acceleration, kita set as a default setting. Kita tak perlu sentuh mana-mana setting untuk bahagian tersebut. Hanya scale factor saja kita akan sentuh, yang di mana kita akan setkan kepada menjadi 125%. Untuk remote display dan recording, kita set as a default setting.
Dan sekarang kita pergi kepada storage, yang di mana kita perlu klik pada controller IDE ini, klik pada logo DVD empty ni, dan kita dapat lihat terdapat optical drive di sini. Kita klik pada logo CD di bahagian tepi kanan untuk kita pilih virtual optical drive atau physical drive untuk digunakan bersama dengan virtual drive. Jadi kita pilih choose a disk file dan kita klik pada ISO yang kita download, iaitu Debian version 11.4, dan kita open. So untuk audio pula, kita disablekan audio tersebut. Kita antikkan pada kotak tersebut. Dan pada network pula, untuk attach kita punya adapter, attach to ni kita tukar kepada bridge adapter. Dan untuk name ni kita akan pilih seperti yang disediakan. Jadi pada bahagian serial ports, USB, share folders and user interface, kita set as a default setting saja. Kita tidak perlu ubah apa-apa pada bahagian tersebut. Dan sekarang kita klik pada OK button. Setelah kita tekan OK, dia akan save kita punya setting yang kita telah setkan tadi. Dan setelah itu kita start kita punya OSA server kita tadi. Kita klik start. Dan kita dapat lihat Windows BIOS mode untuk Debian terpapar pada skrin kita. Kita perlu klik pada install. Jadi untuk select a language, untuk language kita pilih English. Kita enter, hit enter button. So untuk select your location, kita pergi ke other, and continent origin kita akan pilih Asia, Asia. Dan untuk country, territory and or area, kita akan cari Malaysia. Okay, kita pilih Malaysia, hit enter button. So untuk country to base default local setting, so kita pilih United States, kita enter. So untuk key map to use, kita akan pilih American English. So kita perlu tunggu sebentar untuk proses loading. So kita perlu configure the network. Untuk hostname, kita perlu masukkan hostname dia. Kita perlu masukkan nama Debian -OSA, dan kita klik pada continue. So untuk domain name, kita perlu masukkan local.pcs, dan kita continue. So untuk root password, kita masukkan password kita OSA 123. Kita continue. Masukkan password OSA 123 tadi. Dan kita continue. So untuk full name, kita perlu masukkan mengikut nombor matrix masing-masing. Itu seperti saya akan masukkan ni 1064, dan kita continue. So untuk username for your account, saya akan gunakan nama Anik F1064, dan kita continue. Dan untuk choose a password for the new user, kita perlu masukkan OSA 123, dan kita continue. So kita perlu re-enter kita punya password untuk confirmation. Kita continue.
So untuk bahagian partition disk, untuk partitioning method, kita pilih guided, iaitu use entire disk. Di atas sekali ni kita enter dan kita pilih select disk to partition, kita hit enter. So untuk partition scheme ni, hit saja enter button dan kita enter saja untuk finish partitioning and write changes to disk. So untuk partition disk ni, kita enter yes. Dan kita perlu tunggu sebentar untuk proses installation. Jadi configure the package manager window terpapar, dan untuk configure, dan adakah kita mahukan scan extra installation media. So kita klik pada no. So untuk network mirror kita klik pada no. Dan Windows untuk configuring popularity contest terpapar pada skrin kita. Dan untuk participate in the package usage survey, kita akan hit enter button untuk no. So untuk software selection, kita perlu pilih software yang kita perlu install, yang di mana untuk kita untickkan pilihan ini, kita hanya perlu hit spacebar. Jadi kita hanya perlu pilih untuk SSH server dan standard system utilities, yang kita untick untuk Debian desktop environment dan GNOME. Kita pergi kepada SSH. Once we are done, pergi kepada continue dan kita hit enter button. Untuk Windows, install the grub bootloader. So install the grub bootloader to your primary drive. Kita akan hit yes, enter button. So device for bootloader installation, kita akan pilih bawah, iaitu dev/sda, hit enter button. So kita hanya perlu tunggu installation selesai. So installation telah pun complete dan kita klik pada continue. Jadi itu saja demonstration kita pada hari ini bagi installation Debian version 11.04. Sekian, terima kasih.